पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला अंतर्गत हरिहरपारा में एक बीएलओ की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। मृतका का नाम माया मुखर्जी है, जो हरिहरपारा थाने के श्रीपुर नामोपारा शिशु शिक्षा केंद्र में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। इसके साथ ही वह श्रीपुर के बूथ संख्या 251 की बीएलओ भी थी। मृतका के परिजनों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बेटे रूबेल और रिश्तेदार रेखातुल्ला मंडल के अनुसार माया मुखर्जी बीएलओ की ड्यूटी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन पर दबाव बनाकर उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तभी से वे गहरी मानसिक तनाव में थी। परिजनों का कहना है कि मतदाता सूची के पुनः निरीक्षण के दौरान उक्त बूथ पर कई हियरिंग्स हुई थी। माया मुखर्जी इस बात को लेकर बेहद डरी हुई थी कि यदि किसी मतदाता का नाम सूची से कट गया तो ग्रामीण उनके घर पर हमला कर देंगे या उनके साथ अभद्रता करेंगे। इसी डर और मानसिक दबाव के कारण आज सुबह उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। বিএলওর কাজটা যখন হাতে পাই, ইনভার্সন ফর্মগুলো যখন ডিস্ট্রিবিউট করা হয়ে যায়, তারপরেই মানে একটু ভয় ভয় কাজ করতো। চারিকলে শুনতে পাচ্ছিল, মোবাইলে দেখতে পাচ্ছিল যে অনেক নাম বাদ যাবে, না তেনা এরকম একটা ভয় ভয় কাজ করছিল। এই কাজের টেনশনে মাথায় প্রচণ্ড চাপে যে কী হবে, মানুষের নাম বাদ গেলে কী করবে, এরকম একটা চিন্তাই দিন কাটছিল। এইভাবে আস্তে আস্তে অসুস্থ হয়ে পড়ে বেশি টেনশনে। তারপরে কতদিন অসুস্থ হয়ে পড়ছিল? আপনার ইনভার্সন ফর্ম যখন পাই হাতে, তারপরে থেকেই আর কি ফর্মগুলো যখন দেওয়া হয়ে যায়। এইভাবেই কিছুদিন থাকার পরে একটা টেনশন ভয় কাজ করার পরে প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়ে। তারপরে বহরমপুর মেডিকেল কলেজে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হয়। সেখানে কিছুদিন থাকার ইনি বিএলওর কাজ এনাকে দেওয়া হয়েছিল। বিএলও কাজটা এনে প্রথমে নিতে চাইছিল না, যেহেতু এনার স্মার্টফোনের সম্বন্ধে এত ধারণা ছিল না। বয়সও বেশ যথেষ্ট হয়েছিল, প্রায় 58 বছর। তারপরেও এনাকে দেওয়া হয়েছিল, ইনি কাজটা করছিল। এক সমস্যায় টেনশন, কাজ ঠিকঠাক বুঝতে পারতো না। তারপর ছোট ছেলেও কিছু মাঝে মাঝে সাহায্য করতো। তারপরে বাড়িতে বড় ছেলে হ্যান্ডিক্যাপ, একটা টেনশন, চারিদিকে টেনশন ছিল। হ্যাঁ, তারপরে মাঝখানে কাজটা। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।